आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, मैं एक ऐलान खुशखबरी करना चाहता हूँ 3 बुर्जों के लिए कि जिसमें सैटर्न, जिसे ज़ुहल कहते हैं, वो पूरे 30 साल के बाद इनके दौलत के खाने को, कारोबार के खाने को, इज़्ज़त शान के खाने को, मार्केट वैल्यू को, इनके आइडियाज़ को, इनकी तख्लीकी सलाहियतों को, इनके तालीम व हुनर को, इनके काम करने की सलाहियत को, इनके शिराकती कारोबार को, इनकी दौलत को बदरजा उत्तम रखेगा। सेहत, बीमारियों से निजात मिलेगी, ताल्लुकात वास्ते बड़े अजीम होंगे, ताल्लुकात वास्ते वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे, कारोबार बुलंदी पर जाएगा, कारोबारी सलाहियतें, मार्केट वैल्यू, मार्केट इज़्ज़त शान, क्रेडिट, ये बहुत बुलंद रहेगा। ये 30 साल के बाद 2.5 सालों के लिए ये इन बुर्जों को ये जो ना फ़ायदा देगा। आपकी ज़िंदगी का ऐसे समझ लो कि सुनहरी दौर शुरू होगा, सुनहरी कारोबारी दौर शुरू होगा, सुनहरी दौलत की आमद शुरू होगी, सुनहरी आपकी इज़्ज़त, अज़मत, किस्मत बुलंद रहेगी। तो चलिए चलते हैं, इस जो आप कारोबार को एक शहर से दूसरे शहर, शहर से फिर दूसरे मुल्क, आप अपने कारोबार को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप कारोबारी फ़ायदे बहुत उठा सकते हैं। इनमें सबसे पहला और लकी बुर्ज वो है सरतान। सरतान बुर्ज वालों के लिए बहुत बड़ी कारोबारी खुशखबरी है कि 30 साल के बाद सैटर्न इनके खाना नंबर 10 में बैठेगा। खाना नंबर 10 जो है ना, आपको मैं दिखाऊं, ये ज़ैचा है, तो ये खाना नंबर 10, ये खाना नंबर 10, ये देखो, ये कारोबार का खाना होता है, कारोबार का खाना होता है। तो इनके कारोबार को 4 चांद लग जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि सैटर्न मेहनत मांगता है। कहता है कि आंखें खोलो, अगर मेहनत करोगे और मुझ पर एक्ट अपॉन करोगे मेरे कहने पर, तो आई विल गिव यू अ हाई रेस्टोरेंट, तो मैं आपको बहुत कुछ अता कर दूंगा। अगर आपने डिसओबे किया तो आई विल टेल यू कि नानी नक न धोएगी, तो फिर जो है ना आपको वो बुरे दिन भी दिखा सकता है कि सैटर्न सरतान बुर्ज वालों आपके खाना नंबर 10 में होगा तो आपका कारोबार बहुत बुलंद रहेगा। कारोबारी इज्जत शान, क्रेडिट, मार्केट वैल्यू आपकी ऊपर रहेगी। कारोबारी कॉल, फेयर, तहरीर, तकरीर में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। 2.5 साल वेल एस्टैब्लिश यूर होल लाइफ फ्यूचर, आपकी पूरी जिंदगी का फ्यूचर जो ना एस्टैब्लिश कर देगा। इस सिलसिले का जो अगला बुर्ज है वो है टॉरस, सौर बुर्ज। सौर बुर्ज के खाना नंबर 2 में बैठेगा। 2 दौलत की आमद का होता है। तो सौर बुर्ज वालों, आप अपनी ज़राए आमदनी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी दौलत के ज़राए को बढ़ा सकते हो, दौलत में इजाफा कर सकते हो। दौलत का फैलाव इतना होगा कि सुकड़ाओ इसमें आप देखेंगे नहीं। लेकिन सैटर्न सैटर्न एक बुजुर्ग सितारा है, स्लो रफ्तार है, तरक्की बड़ी ज़बरदस्त देता है। जिसके को तरक्की दे तो तरक्की देता है, जिसको तनज़्ज़ुल दे, ये नहीं सैटर्न उस बंदे का है जो मेहनत करने वाला हो, और सैटर्न उस बंदे का है ही नहीं जो मेहनत ना करे। जो मेहनत नहीं करते उनको बर्बाद कर देगा, जो मेहनत करते हैं उनको आबादकार कर देगा। तो सौर बुर्ज वालों, आपके लिए इट इज़ ए वार्निंग फॉर यू टू डैट टेक हार्ड वर्क। तो आप सख्त मेहनत करेंगे तो आप हाई डिग्निटी पर दौलत के ज़राए आमदनी में जा सकते हैं। तो ज़राए आमदनी आपके बढ़ेंगे, दौलत के ज़राए बढ़ेंगे, मुख्तलिफ पैटर्न से आपको दौलत मिलेगी। मुफ्त दौलत भी मिल सकती है, आपके प्राइज, बॉन्ड, लॉटरियां ये भी निकल सकती हैं। तो अगला इस सिलसिले का जो बुर्ज है वो है कौस सेक्रेटेरियस। वो मैं भी सेक्रेटेरियस हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जो है ना मुझे वैसे बहुत अता किया है, और भी जो है ना अल्लाह ताला अता करने वाला है। ये सब मेरे रब की मेहरबानी है, मैं तो कुछ चीज़ नहीं, ये सब चीज़ अल्लाह ही की है। तो कौस बुर्ज वालों के खाना नंबर 5 में सैटर्न 2.5 साल के लिए 30 साल के बाद आकर बैठेगा। तो एक तो वो अपना कौस बुर्ज वाले जिनकी औलाद नहीं है, बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाएगा।
اولاد کے جملہ مسائل حل ہوں گے، ان کی جاب، منگنی، شادی، یہ ان دوران قوس برج والوں کے بچوں کی حل ہوتی نظر آتی ہیں۔ وہ قوس برج والے جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی، وہ قوس برج والے جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی دوسری شادی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ قوس برج والے جو اپنی دولت بڑھانا چاہتے ہیں، جو قسمت آزمانا چاہتے ہیں، وہ قسمت آزمائیں، الٹے بیج اگر وہ بو کرائیں گے تو سیدھے ان کو جو نا فصل ان کی ہوگی۔ تو یہ وقت ہے قوس برج والوں کے لیے اپنا قسمت آزمائی کا، جاؤ پرائز بانڈ لو، لاٹری لو، سٹھا جوا اندازہ کے کاموں میں آپ کو بڑی کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی محبت ان 2.5 سالوں میں آپ کا ساتھ دے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت پر آپ نے شک نہیں کرنا، کیونکہ قوس برج والے ہوتے ہیں جذباتی، وہ جو ہے نا حقائق کا جو ہے نا مطالعہ نہیں کرتے اور حقائق پر نظر نہیں لگتے، کسی نے کان بھرے اور جا کر وہ جو ہے نا لڑ پڑتے ہیں۔ تو اس لیے آپ تھوڑا احتیاط کرنا، اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا، تو آپ کے یہاں قسمت کے دروازے کھلے نظر آتے ہیں۔ ہاں تو اب چاہیے کہ کیا کریں۔ سیٹرن جو ہے نا جو آ کر آپ کو یہاں فائدہ دے گا، تو سیٹرن کا جو دن ہے وہ ہفتے کا ہے۔ آپ ان 2.5 سالوں میں ہفتے کو کالے رنگ کی چیز صدقہ دیں۔ کالے رنگ کی چیز کیا ہوتی ہے؟ سورج مکھی، اپنا سورج مکھی ہوتی ہے، آپ کالے تل ہوتے ہیں، کالے ماش ہوتے ہیں، تھوڑے سے چونٹی مکوڑوں کو ڈال دو، آپ کا صدقہ ہو جائے گا ہفتے والے دن۔ اگر کوئی کی جان نکالے کسی کی تو وہ یاغنی 1060 بار پڑھے۔ تو یہ 2 چیزیں کرنے سے سیٹرن ویل اسٹیبلش یور فیوچر سو برائٹ کہ یو ول نیور فائنڈ دیٹ ان یور لائف۔ تو پاس میں آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جتنا سیٹرن آپ کو اس دوران ترقی عطا فرما سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کریں، تو یہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہان، یا اللہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا جو نہیں سن رہے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو خیر، تمام مسلمانوں کا بھلا، یا اللہ مسافر کو منزل، بیمار کو شفا، اور جو ہے نا بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے، یا اللہ حاسد کی نظر، دشمن کی دشمنی سے میرا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نجات عطا فرما۔ اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔